Kining mag-vlogger ka ba? Kay baw ko, daghan kay ninyo dano, gusto ma-vlogger, no? Ang uban, nagsugod-sugod, nag-upload og mga videos nila sa ilahang Facebook account. Well, nice kay na kay mukita ba kang mag-vlogger ka, no? Usa sa mga lisod nimong pirmirong buhaton na nagyod is unsa nga klase nga content na nimuhang himuon nga para nimo imong mapakita sa publiko. Daghang imo advice na nga mayon nga ako kung si talent nimo mao gid imong i-upload. Kay dali ra ka makabuhat na kay talent gud na nimo, which is correct siya. Pero dili pud tanang talent siguro pwede nimong i-upload sa social media kay daghan ba kay mananaw na no niya. Usahay ilang himong inspirasyon kung unsa nang imuhang upload ya sa imuhang account, di ba? Na mga bata pa lisod sad kaayo kay karon no tungod sa daghan na kayong mahimong vlogger. Hashtag mga adik gusto nang ma-vlogger. Ang ilang talent mo ilang gi-upload kanang nanuyog. Di maayo na.